May buntag din pag-usap sa tanan. Amen. So salamat kayo sa inyong pag-apil sa mga dinilo. And nalipay meet na po kamo anahan. And hopefully dili ninyo last, but this is your first time. Hopefully kita gabutan ninyo. And last week, diskutan nato ang atong bagong series no may tungod kang nag-title siya In Christ Jesus. So first na the topic it was unsa man? It's about wala na minaw. It's about freedom. So asa man nato makita ang freedom? Kaya sa kita namatay freedom matag usa sa ato mga kinabuhi. And sometimes we choose katong mga dili maayo nga freedom. But the true freedom comes from saman Jesus alone. So makita nato na kang Jesus gisgutan na ni Gary last week. So karon ato isgutan karon is about the kingdom of God. Come on. Kaya atong kagawas, ang kagawas na nato, makita po diha sa gingharian sa Dios. Kaya sa atong gingharian, kita atong sarili. Natay gingharian sa atong sarili, mahimutang ako ang hari sa akong kinabuhi. Mo na atong ginaingon, di ba? Nganong magbuot man mo, ako aning kinabuhi. Pero di ay, ang gingharian ay sa Dios. That's right. Narito sa langit, makita kang Jesus Christ. Kaya usahay, ang pagpasaylo is dili na makuha nato dayon-dayon. Kaya kapasayloan maggikan jud na sa Ginoo. Di nato na maangkon. Di ba? Dili po nato naingno na, Lord, dawata ko. Kita ka sa ko, Lord, oh? Kita ka sa ko, Lord? Nya nakita daw sa Ginoo, dili day maayo. So di ta acceptable diya sa gingharian sa Dios. Kung makaingon ta, Lord, maayo man ko. Tabang man ko sa uban. Ni hatag mo pila ka dakong butang diya sa gingharian sa simbahan. Nya dili ko nimo madawat. Ngay ano man, tungod sa natabunan nga unsa salak sa tong mga kinabuhi. Mm-hmm. Gani ang si Jesus is the heart of Christian faith. Na makita nato na diya kang Kristo. Without him there would be no Christianity. That's right. And we would not be able to know God as our Father. When we begin, yung gisgutan, no, yung preaching, yung message dito, mo na itong gisgutan karon. Ingon pa din sa Matthew 4 verse 17. Ingon siya din repent. Mm-hmm. Repent, for the kingdom of God is near. So mo na itong gisgutan karon, si Jesus is nagisgot sa tulo ka butang dinhi. Una, he speaks of the kingdom of heaven or the kingdom of God. Both phrases are used in the gospel sa so makita nato na sa book of gospel sa gospel no. And then ikaduha, he says that his kingdom is near, or in other translation, hand. Duol na ang gingharian sa Dios. And ikatulo is he calls people to repentance. So amo na isgutan ni Pastor Aled. So nami isgutan, but atong unang isgutan karon is ang kaning ingon din sa Matthew 14 nga, the kingdom of God or the kingdom of heaven. Unsa man ang kingdom of God? Unsa man siya? Mm-hmm. Doon na mo ang idea. Yun na to, dito mo na sa langit, nagpuyo ang Ginoo. Mo na yang gingharian. Tama. Pero usahay po, gani, ang gingon gani, napo ta gingharian ka ugalingon. Kinsay naglingkod? Siyempre kita. And kung dili nato ilit ang si Jesus nga mulingkod sa atong gingharian sa atong kinabuhi, wala kabaguhan. Kung siya pulos nimo nga naka dinhi. Kung dili nimo i-let si Jesus nga maghari sa imong kinabuhi. Di ba dako kay pangutana? Dako kay pangutana. So, ang kingdom of God is where Jesus Christ reigns. Inasayod tana nga si Jesus iyang gidala diri ang gingharian sa Dios. Last sa atong series is hisgot na dito about sa prayer ni Jesus Christ. The kingdom of God, let the kingdom of God, come on earth as it is in heaven. So, unsa na to pag angkon sa gingharian sa Dios kung dili nato ilet atong kinabuhi nga i-surrender sa iyang tanan. Di ba? So, God's reign on earth is consequently in our hearts. It's about His kingship and our obedience to His rule.
So dapat obedient ta, musubmit ta siya ha sa iyang gingharian sa Dios. Mao nang kingdom of God. Nya maingon ta, ako man ang hari sa ako ang kinabuhi. Di ba? Pero kabalo mo, nasayod mo sa gingon diya sa pulong, nga ang kalibutan, saman, tumbanan rana sa Dios. So nagpasabot nga dako kayo ang Dios, iyang gingharian, dako kayo sa mga kinabuhi. Kung willing ta mo accept, kung willing ta i-rule ni Jesus ang atong kinabuhi. Amen? Amen. So, ay kadua, it says, the kingdom come is near or at hand. So, isigutan na ni Pastor Allen. Okay, so I think sometimes when you look at the places around us, we can wonder where the kingdom of God is. So, ingon si Pastor Allen, kung nagtanaw ka sa kalibutan, asa man ang gingharian sa Diyos, ani? Sometimes in our own lives, we can look at the situations we're in and think, well, where's God in this? So, lantaw ko sa mga kinabuhi, asa man ang Diyos sa mga kinabuhi? And that is the same for everyone across the whole of history. They've looked at their lives and thought, where's God in this? Dili na hangtod karon lang, but also sa kaniadto, asa man ang Diyos? But God's promise is that where His presence is, there is a blessing. So, ang gingon sa Ginoo, kung asa ang presensya sa Dios, dunay panalangin. Okay, so where God's kingdom is, where God's rule is, there is a blessing. So, kung maasa kay naghari ang Dios, dunay panalangin. Okay, and so for the what the Bible calls the Gentiles, which is those people that weren't Jews. In other words, all of us, we would have been even further away from God's presence than the Israelite people. So, ang gingon nito sa Biblia na mga Gentiles, bisaya pa hinte, gani ang Israelites katong Jewish people mo gipili sa Dios, pero kita kauban man gigihimo tag isa sa pamilya sa Dios na panalanginan po ta sa mga panalangin nga angkon sa Hudyo. Okay, we were outside of the kingdom, we were far away from God's kingdom and His blessing. So nasayod tanong ang panalangin sa Dios is kitong pinili sa Dios. Pero kay gipili po ta o gipili nato ang Dios na kaambit po ta sa panalangin sa Dios. And if you just talk to your friends, if you look at the people around us, everyone is looking for blessing. Everyone wants to be blessed. So maghisgot nga sa imong mama, sa imong papa, sa imong silingan, sa imong igsoon, sa imong classmate, gusto silang panalanginan sa Dios. Everyone wants peace, everyone wants purpose, everyone wants hope, everyone wants love. Gusto nato kalinaw, gusto nato kaluoy, gusto nato pagpasaylo, gusto nato gugma. But the problem is that those things can only truly be found in God's kingdom. So asa na makita ka ng mga butanga na? Dito sa gingharian sa Dios. Okay? So what happens if you don't have God's kingdom? You start to search for those things in other places. Kaya kung wala ang gingharian sa Dios yung kinabuhi, mangita mga salain. Okay? But Jesus arrives and He says, I am the bread of life. Ug si Jesus na ingon nga, ako ang pan sa kinabuhi. Okay? He says, I am the way, the truth, and the life. Ug naingon siya, ako ang dalan, kamuturan, ug wala na ilain pang dalan. He says, I am the light of the world. Ug naingon siya nga, ako ang kahayag sa kalibutan. And then when He goes to minister to people, He says things like, the kingdom of God has come upon you. So naingon siya sa mga katawhan niya sa dres kalibutan nga, ang gingharian sa Dios, miduol sa imuha. In other words, these things that you've been searching for, they can all be found in me, in my kingdom, under my rule. So sige na to, pagpangita sa gingharian sa Dios, di ay, ingon ang Ginoo nga makita ara na sa toong kinabuhi. Kung atong gilets ang Ginoo nga maghari sa toong kinabuhi. This kingdom that was once far off, Jesus says is now really near, is actually at hand. Amen. It's within arm's reach of each and every one of us. Kaya ang gingharian sa Dios halayo kayo sa kaniadto, pero apan ang ingon si Jesus Christ nana sa imong kamot ang gingharian sa Dios. Amen. When people say, oh, have you got something on you? And you say, no, I don't have it to hand. It means I can't pick it up. So na yung pangunta na siya, nana ingani nga butang, wala man sa kuha, pero pangita ka, di ba? Magpangita. God says His kingdom is at hand. It is available for us to grab hold of, each and every one Amen. of Come us. on, man. Pero sa Jesus nagingon nga, available na ang gingharian sa Dios. Nana diya sa imong kamot. Doon kayo magulitan nimo. And I want you to understand this. Jesus didn't just bring a message of the gospel, He brought a hope for a kingdom, a message of the kingdom. So wala lang nagdala og mensahe ang Ginoo, pero nagdala po siya kanang hope sa ato diri sa kalibutan. The gospel, my unbeliever, the good news of Jesus is not about an event, it's about a lifestyle, it's about kingdom love. Ang gospel sa Ginoo dili na kana lang, mahitabo lang, pero doon na kabakuhan sa ato mga kinabuhi.
And then there's this moment where Jesus says, I'm now going to go back to the Father, but this is a really good thing. So ingon si Jesus nga mabalik na ko sa gingarian, nindot kayo. And you can imagine just how confusing that must be for the disciples. Nya libog kayo sa mga disipulo, ha? We have the kingdom because we have the king with us. What happens if he leaves? Nana mga disipulo, nana mga gingarian sa Diyos niya. Mula ka man siya. Unsa may tabo sa tuwa? If the king goes, his kingdom goes, his blessing goes. Oh no, this is terrible. Kung ang gingarian sa Diyos mula ka, ang panalangin mo, wala layo, patay. Jesus says this. Jesus says, it's a good thing I go because my kingdom, my spirit is going to come and live inside of me. So ingon si Jesus Christ nga ayaw ka bala kaya ang gingarian sa Diyos magpuyo sa imo ang kinabuhi. So no longer is the kingdom of God far away from us. Jesus brought it really close. Dili na hilayo ang gingarian sa Diyos kay gidala ni Jesus Christ dool sa tuwa. But now, even better, Jesus has planted his spirit inside of our hearts, so you have the kingdom of God right inside of Ug you. ang nakayanindot pa jud kayo ana kay gibutang ni Kristo sa atong kasing-kasing ang gingarian sa Dios pagkaanindot. So the kingdom of God, it's near and it's at hand. Each and every one of you can grasp hold of the kingdom of God. Ang gingarian sa Dios haduol na ug nanas tong kamot ug kita makaambit niya na. Amen. Amen. And then ikatulo no gingon niya diri ang unsa man tong unang gingon sa Matthew 4 verse 17 ano sa to? Repent. Very very dangerous no word. Kaya usaha kita Kristiyano repent? Ayaw? Lisod kinabuhaton Lord. Ako na mag-surrender ang tanan Lord pero ayaw lang sa ni. Murag ganahan pa ko ani. Lami pa kayo buhaton Lord Jesus. Pero ingon si Ginoo, repent. So man ang repent sa Bisaya day, pag hinulsol. Pero unsa man jud ang meaning anang repent? Ha? Meaning ana is to rearrange your entire way of thinking. Yes, feeling and being in order to forsake that which is wrong. Sa gingon ni Pastor Alward, 180 degrees. So talikdan jud nimo ang mga sala. Pero ay pud kay mo mulingi pud ka ha? Uy, grabe. So kinahanglan kung moingon kay ta Lord, I want to repent. So which means talikdan jud. Dili na mulingi. Ingon naman, night convincing nga, mubalik ka. So ang repentance is change. Ang imong paghuna-huna, ang imong gibati dinhi sa sulod sa imong kasing-kasing aron likayan to mga dili maayo. Now, ang people, why people repent for their sins? Kaya nag-iingon ang Biblia. Una, pagpasaylo, kapasayloan. Ano mo repent man ta? Ano mag-inulsol man ta? Kaya gusto tag kapasayloan. Repent is forgiveness, mga itag kapasayloan diya sa Dios, ug spiritual growth. Kung saan to pag-repent, repent lang ta niya. Magbalik-balik man to, gukuron ta sa atong mga kinaiya na to kaniadto, ug walay progress ang atong spiritual life. That's why we need to repent because we want our spiritual to be growing. And last is, do na po, why we repent? Because gusto ta na atay relationship with God. Kaya kung wala ka nag-repent, nya na kay relasyon sa Ginoo, unsa may tawag nimo na? Ikaw na himong hipokrito. Gusto ka mag-repent pero sa talikod ginadunggam nimo si Jesus Christ. Kay dili tinuod ang imong kapasayloan, dili tinuod ang imong pagrepent. And then katong gihisgot ni Gary, ang freedom from sin. Gusto ta magrepent because gusto ta gawasnon ta sa sala. And then full life in Jesus. Mo na gusto nato. Nga gani ingon ni Pastor Aled nga ang panalangin. Gusto nato maangkon pero kita wala ta nang hinulsol sa tumang sala. Di ba? Repentance is the way to provide for us to become free from our sins and receive forgiveness from them. Sins slow our spiritual growth and usahay maundang pod ang atuang pagtuon diha sa Ginoo. Repentance make it possible for us to grow and develop spiritually again. Kung natin pagpahinulsol diya sa atuang tinuod nga paghinulsol, ang atong spiritual growth is mag-grow. This is the privilege of repenting is made possible
through the Jesus Christ alone. Kinahanglan maghinulsol ta, pinaagi kang Jesus Christ. Eh may hinulsol ka sa laing tao, pasayloon ba ka? Kinsa man siya, mapasaylog sala. Gani ingon ang isa ka na pagpangutana sa kang Jesus Christ, ngano kabulo man ka mapasaylog sa sala? Kinsa man ka? Kay tungod siya ang Dios. Siya ang mapasaylo sa atong mga sala. Walay laing tao nga makapasaylo sa atong sala kundi si Jesus Christ. Walay lain. Dili na kanang pila ka prayers nimo niya. Magluhod-luhod ka niya hanto dito sa atubangan sa gikan sa pultahan ato sa altar. Walay kapuslanan na. Dili na mao ang ginapangayo sa Ginoo. Ang ingon sa Ginoo is repent. Kana lang. Kabalo ko lisod kayo na pero ingon ang Ginoo, duol kaayo. Pwede na ito magumitan ang gingharian sa Diyos. So, dali na jud kaayo. So, ingon gani ang pulong sa Ginoo nga, in order, sa John 3 verse 5, I tell you the truth. No one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. So, kinahanglan, mabunyagan ta sa tubig o sa Espiritu sa Dios. Nagpasabot kini nga bag-ong kinabuhi. Dili kay nga mapamembro ko diya, kay mapabunyag ko diya, mamembro na ko. Dili. Di na mao. Kung dili, bag-ong kinabuhi. Kung hugaw ay mong sanina, unsa may buhaton nimo? Ilisan jud nimo natural. Pangit kayo kung hugaw na na. So kinahanglan nga mag-ilis ka. Kung nanimaho lang ka diya, unsa may buhaton nimo? Maligo jud ka. Ingana ang gusto sa Ginoo, bag-o. Bag-ong kinabuhi. Kung ikaw andam ka mudawat sa gingharian sa Dios, tagaan kag bag-ong kinabuhi sa Dios. Gani, di ba, kung di ta kabulo mo pasaylo, di ta kabulo mo repent, ang tao, mao na nature sa tao, God. Natay nature ba? Yung pagani, ang gi-explain ni Jesus Christ din sa John 3 verse 6 to 7 siya. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Dili ni membro ha? Kaya usay mo na mali na pangunaw sa tao ba? Mapabunyag diya, nya mamembro na ka. Dili. Kaya nga naman, gusto sa Ginoo nga bag-o ta. Dili gusto sa Ginoo nga doon natay ngilad nga batasan, ngilad nga huna-huna, hindi na gusto sa Ginoo. Gani ang gingon diya sa pulo sa Ginoo na kung mao pa ni usahay ginaistura sa mga tao nga anak man ko sa Dios. Pero wrong na nga mindset. Dili tanan anak sa Dios. Pero kabalo ko, gibuhat ta sa Dios. Dunay kalainan sa gibuhat sa Dios, ug dunay kalainan sa anak sa Dios. Kung sa man ang gibuhat sa Dios, binuhat lang. Pero kung anak ka sa Dios, doon na kay purpose. Dari sa kalibutan. Kung sa man na, kinahanglan nga, mausap po na itong kinabuhi. Gani, ang atong sinful nature sa itong kinabuhi, mao na nakapahilayo sa Dios. Gani, makaingon ta nga, para sa ng bata, ng bagong bata, ng bagong anak na bata, yun sa be born again. Yang ang dako, unsa na lang adult. Lord, unsa man ako born again? Balik ko sa umama, magpaanak ko usab. Di man na posible na. So, ingon sa Ginoo is, be born again means, nga bag-uho na to, kung saan na-address tong huno na hampo dito sa titilan, mausab. Kaya nga naman, kanang bata, may ingon ta, wala pa man sala. Yes, wala pa na sila. Wala pa man nakasumbag, wala pa man nakapangatik, wala pa man nakaisulag dautan. Pero, in nature sa tao, dautan na ta. Right. Doon na sala nga nakabutang sa itong kinabuhi. Gani, ang sinful nature is the idea that human have a nature, natural tendency to sin and rebel against God. And the Bible describes the sinful nature as part of our being. Di na nato na mahawa-hawa. Ngayon naman, sin is woven into the fabric of human existence. Naana na to. And then it's also a universal. All humans are born with a sinful nature. So walay kabaguhan, bisa pa kayo wala pa man nakasala na. In the beginning, sa imong pagkatao diri sa kalibutan,
sinful na ka. Sinful na ko. Sinful na tang tanan. Kaya nga naman, nature na sa tao nga makasasala. Bisan pag wala pa siya nakasala. And also, corrupting. Corrupting ang sala. Sin corrupts all people except Jesus Christ. Wala nakasala si Jesus Christ, niabot siya sa kalibutan, na tao pinaagi sa pamaagi nga pagpanganak sa kalibutan, pero wala siya nagpakasala. Pero kita, nature na nato nga tao, na doon na tayo sala, di ba? And leading to death. Sin leads to both bodily and spiritual death. Walay makaikyas aning tanan, kay kitang tanan, doon ay nature nga makasasala. Gani nga napulong sa Ginoo, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Dili ako nag-istorya na, kundi ang pulong sa Diyos. So, danan sa pagkataon, di mo sa kalibutan, doon na tayo sala. Gani nga napulong sa Ginoo, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, ang nature sa sala is very destructive. Kaayo. Makaguba o kinabuhi. Muna nang hinanglan ta og Ginoo sa atong kinabuhi. Nganong hinanglan ta Ginoo sa atong kinabuhi? Kay tungod makasasala ta. Gani amo ginatulo sa mga bata dinhi, the four most important things in life. Una, Jesus loves you. I have sinned. Jesus died on the cross for our sins. And lastly, what is your decision? Kung say himo sa Dios sa imong kinabuhi. First is love ni Jesus Christ. Whether we are good or bad, ang gugma sa Ginoo dili mausab. Kaduha, kitang tanan nakasala. Kisa ikaw diri wala nakasala. Tas kamot. We are all fall short of the glory of God. Walay tao nga dili makasala except kay Jesus Christ. Katulo, Jesus Christ died for our sins. Why? Because He loved us so much. And lastly, ano siya may buhatan mo? What will you do? Sabihin mo sa Diyos sa akong kinabuhi. It's your decision. So, first is sin must be forgiven. Second, the sinful nature with which we are born must be put to death, and we must be born again. Then we shall have a new nature and be able to know God and enjoy fellowship with Him. It is for the reason that Jesus says, you must be born again. Has anyone here ever made like a New Year's resolution? January 1st, okay, here's my New Year's resolution. Nabay nakahimo sa niya dali o New Year's resolution. Anyone here? Basketball! Oh, this year's going to be a new year. It's going to be a new me. That's right. I'm gonna Yeah? work out. Right, something like that. Everyone, it gets to the 1st of January. This is a new me. Back on Gary. Yeah? Karang tuig. Oh, back on Gary. Listen, there are more self-help books and podcasts in the world today than there has ever been in history. So doon ay mga kanang laog kayo ng mga libro, mga podcast sa kalibutan nga may tungod lang sa imuha, kaugalingon nimo. Now, those things aren't all bad. Actually, some of them are very good. So na may uban dili dautan kay makatabang po na sa tuwang kinabuhi. Some things about habits and positive thinking, they're good. Actually, they stem from the Bible. A lot of them. Dunay katong mga kinaiya to gusto na buhaton. Naman po na naisulat po na sa Biblia, napit part na nakaisulat na sila. The problem with most of them is this: God doesn't feature in the book. Ang problema lang sa God isn't part of the formula. wala ang Dios dito. Okay? And therefore, it is impossible for you to become a new person without Jesus. Ug imposible kaayo nga mahimo kang bagong kinabuhi kung wala ang Dios sa imo. How many people, by the time it gets to the 1st of February, have already given up on your New Year's resolution? Pag sa February, kinsa may mga tao nga, yun na, wala na New Year's resolution, kani kapoy. Oh, I tried on my own, but I'm still the same person. Mura the first 24 days siguro, pwede na, pero pag abot dito, wala na, kapoy na kayo, Okay. wala na kayo. So I think, may I see you painted all of these? Yes.
Okay, so last year we painted this room. So last, inagi tuig, amo ning gipinturahan. Oh, and it looked really nice. It looked like Nindot kayo. Don't look at me. So have a look. So have a look at the walls. Tanawan ninyo ang buko ay ang pader. Now, let me tell you. Listen, we knew that would happen. We knew that would happen Ug nasayod mi kana mahitabo. because we knew that there was damp in the walls. Kay tungod ang tubig muigo diha sa pader. So it doesn't matter how much we paint them. We know at some point the damp's going to come through and the paint's going to flake. Kung bisan pa kung sa ni mo pintura o pintura pagbalik-balik pintura ang tubig mubalik o madaot gihapon. The Bible says this: it doesn't matter how many times you try to paint your life. The flesh, our simple nature, will always end up coming through, and that paint will flake off. Bisan pa kung saan mo pagbalik pag-usab og pintura sa imong kinabuhi, ang sala magbalik og gukod sa imuha. A life in the flesh always ends in death. Ang kinabuhi nga tawhanon padulog gyapon sa kamatayon. Now I say that because I think there are still some of us here that think that if only we tried really hard, we would make ourselves better people. Ngano gistorya na kay tungod kita natay mga na pugso nila tong kaugalingon nga dunay kabag-uwan sa tong kinabuhi apan dili gihapon. Let me save you all the trouble and tell you, it will not work. Nga ba siya? Tanggalan na ninyo yung problema. Nga naman, di na mahitabo. The only way that you can be a new person is by having Jesus, His kingdom, come and live inside of you. Kung gusto ka bagong kinabuhi, ang amay na imong buhaton is dawato ni mong gingharian sa Dios sa imong kinabuhi. Jesus' promise, as Henry just said, is that He will make new birth, bring new life to you, become a new person. Bagong panganak, dili bagong kanang adult na ha? Basta bagong kinabuhi, kung imong gidawat ang gingharian sa Dios, dunay bagong kasing-kasing tanan. Okay, the Bible says if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Kung kinsa tong natawo diha kang Kristo, or gidawat si Kristo, ang karaan nawala, ug ang bag-o nipuli. Niabot. Jesus doesn't come and paint over our mess. He takes down the whole wall and rebuilds a brand new one. So si Jesus dili na niya kanang pinturahan nagbalik para retouch ba para mabag-o balik. Dili. Tanggalan na niya tanan aron ikaw mabag-o ka. Bago ka. So what about now? Because we still have problems. We still have sin. We still have temptations, yes? Ug karon, unsa may problema? Nagyapon tay? Pagsulay, nagyapon relasyon sa tong kinabuhi. So now, I'm not trying to turn myself into a better person. I now have the Holy Spirit to help me to live in light with who I now truly am. I am a new person. Dili na tungod sa maayo nimong buhat, mahimo ka matarong nga tao, pero kinahanglan nato ang Espiritu sa Dios aron kita tabangan niya ug ang atong espiritu, atong kinabuhi mausab. There are still things in my life that are part of my old nature, my old person, and I need to remind myself who I am and walk in step with that. Kung dili na nato to hunaw-hunaw na kinaadto, balik-balik ko na to, mao siguro ko dili. Kinahanglan nga hinay-hinay ang kabag-uhan nato diha sa Dios. We were spiritually dead, and now Jesus has made us alive. He's reborn us in the Spirit. Patay kita sa espirituhanon apan si Hesus Kristo bago kita kinabuhi kay tungod sa iya. Amen? Amen. So, unsa may nga itong buhaton? Karon pakutana. Naingon na nato niya, ang giharian sa Dios na nasa itong kamot, maggunit na nato. Naghinulson na ta diha sa atong mga sala, naghinulson na sa tanan. Ug gibago na ta sa Ginoo. Unsa may angin nato buhaton? Mao na ni akong pangutana. Unsa may angin nimo buhaton nga? Gipasaylo na ka sa Dios. Iyan ang gilangsang sa cross ng ato mga nimad nga kinabuhi. Ug iyang gidawat sa iyang pamilya diha sa gingharian sa Dios. Pero ang pangutana, unsa may buhaton nimo nga nadungog nimo ni nga pulong? Nga gipasaylo ka sa Dios, ikuha ka niya diha sa ngilad nga kinabuhi nimo ug dibutang ka sa bagong kinabuhi. Unsa may buhaton nimo? Magpasalamat sa Ginoo. Mangayog tabang nga ma-inline ang atong kinabuhi
diya sa pulong sa Dios. Nga mahimutang unsa man dawaton diya sa gingharian sa Dios. Nga mahimutang pamilya diya sa Dios. Dili ingon nga, Lord, salamat kay Lord, kay mo gipasaylo sa akong masala. Thank you. No. If you're a truly Christian, God wants you to be part of His kingdom now. Now is the time. Dili ugma, Lord. Ugma na lang, Lord. Unya na lang, Lord. Pag humalog pa niyo ito, unya na lang siguro, Lord. Ako nang hinumduman. Now, ngun ang Diyos sa tuwa. Awhag ni sa Diyos, dili ni pinugsanan. But if you choose to join, to be part God's kingdom, now is the time. Ayaw na dugaya. Wala ta kabalo, wala ta nasayod. Pag uli na to sa balay, kuwaon ta. Late na kayo. Di ba? What we need to do is choose now. If you don't really know Him, He is telling you that the kingdom of God is at hand. Reach. Take hold sa promises sa Ginoo sa imong kinabuhi. He wants you to be born again. Your word of faith is this: repent, for the kingdom of God is near. Saad na sa Diyos atong kinabuhi. Meaning, changing your heart, your mind, for the coming of Jesus Christ, offering you a new life. Eternal life. The question is, where is Jesus is Lord over your life? Ngunit akong pangutana. Asa man? O ikaw bagyapon naghari sa imong kinabuhi? Is your life in line in the kingdom of God? I want you to stand up. Let's all stand up. This is our response to the Lord. Yung first time nimo nga kapasaylo diya sa Ginoo, this is the time. O kung Kristohano na ka, inan paling-paling ang imong pagpangalaga diya sa Ginoo, this is the time. If you want a new life, this is the time. The Lord is offering you. Offer a new life today. I want you to close your eyes. Respond na to kung sa'y gingon sa Ginoo sa atong kinabutan. It's between you and the Lord. Eh kami, dili mi makaluwas sa Diyos kinabuhi. Dili na mo madala ang salvation na gi-offer sa Ginoo. Kamo mismo. You take hold ang kingdom sa Ginoo. Pray for yourself. Ay kami mo pray po sa inyo mga. Samtang nag-apiyo ka sa mong mata, kung gusto ka mabalik diya sa Diyos, pwede ka man dito sa tubuangan, amo kang i-pray. But if you don't feel like it, just raise your hands. Ayaw ko na imong katapad. Kinakapiyo ko na sa kanyang mga mata.
And we want you to pray for you. Ayaw ka ulang. This is your first time hearing this word. Taas mo mga kamay. Gusto ka mo, balik kaya sa Diyos. Timaan po ninyo ang nariyan sa Diyos na hindi sa pamangkin na yun. Just take a second moment right now. You know, the Lord is giving you an opportunity, just between you and God. This isn't to please any man. If you need, nakay area in your heart that really nakapaghatag sa Ginoo, He said the only way is through Christ. He said those that inherit the kingdom are those that repent. But exchange, God wants to give you a new heart today. So if you would just take this moment, amen, sister. Thank you for your bravery. Put your hand up, amen. Just say, Karon, today I want to give you my heart. Hatag ko karon, Lord God. I want to give it all sa Kanya. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Come on, give your heart, say with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Just take a moment, just give your heart to the Lord right now. Allow Him to fill your heart. Sing. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Oh, we adore you, Lord Jesus. Lord, I give you my heart. Oh, I give you my all and all and all. You can have it all. You can have it all. I cry. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. I sing praise to the King of Kings.
today, karon adlaw naghatag sa imong kasing-kasing nga bago na lang or nag-realize mo, you realize na kay partial elements sa imong kinabuhi na mag-hold on sa imo. God says, I want to give you a new heart. He says, I want to give you a new day. This is a day that the Lord has made. Amen? Amen. And we rejoice. Amen? Amen. Because He's good. He's the giver of good gifts. Amen? So whatever you were before, that is no longer who you are. It says, I have been crucified in Christ. It is no longer I that live, but Christ who lives in me, the hope of glory. Amen? You've been purchased by the precious dugo, by the precious blood of Jesus Christ. And that's what it means to be saved. You have a new nature. You are a new creation. The old is gone, the new has come. That's the promises among asaad sa Ginoo. Isn't it good? That's why it's called the good news. Ang maayong balita. Amen? So karon, if you've done something before the Lord, we want to partner with you. As a family, this is a family. You have a family. Na kay mga igsoon dere. Amen? So you don't need to live alone. So we would love to encourage you, if you have done something before the Lord today, come and speak to one of us. Okay? Just say today, Pastor, I've given my heart afresh and I want to run for Jesus with all my heart. I want to experience, gusto ko mag-experience sa tanan what God has in store for us in His kingdom. Amen? Because we will run with you. We will give you the tools. We will walk with you. And we will encourage you to become whom God has called you to be. His son, yang anak, His daughter, yang babae karon. Amen? Amen. He's so good. Amen? Holy, holy, holy is the Lord God. Come on, sing it to Him. He is worthy with all. All creation I sing, praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, 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 He is worthy. is the Lord God Almighty, Holy who was and is to come. with all creation. In all creation, Sing it to me and I will praise. praise to the King of Kings. Oh, you are. You are my everything, and I will adore you. Oh, yeah, we will adore you. Oh, you are worthy. You are the God. Let it be here on earth as it is in heaven. With all creation. I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Yes, oh, Holy, holy is the Lord come on, God, let's worship Him. He is worthy. who was and is He's coming back. Oh, we worship you, Jesus. creation. I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. I will adore you. Oh, we adore